Ohoy, good morning. So guys, sayo sa buntag guys. Oo, samtang nangumpay ko guys. Nakakita day ko kuan guys kana ang sag sa langgam. Oo. Walkie baw guys kung unsa ni nga klase nga langgam pero kabalo ko nga wa pa gini siya napisan or wala pa ni siya sugdi og piso sa langgam. Oo. Nalipay lang ko kud kay ngano sa kadugay nga panahon karon pa jud kog balik nakakita og sag sa langgam bitaw. Oo. Nagtuo ko og igo na lang bas yun sa libro ta makakita og sag sa langgam tungod kay ang mga tao karon gud sige nagpamutol og kahoy ba. Oo. Watakibaw gud nga ang mga langgam usaw na sila naapektuhan sa sige pamutol og kahoy. Oo. Comment daw kuno mo guys kung unsa ni nga klase nga langgam nga salag o sag. Nindot kay ilang information no. Murag cone sa ice cream. Oo. So ara di na siya ang hikapon kay basig dili na siya itlogan sa langgam. Murag tamsi ni siya guwa ko masayop. Oo. Ara. Nindot kayo siya. So kita guys di kita angay magpatol og kahoy no. Ara.